So first time na mo na itabo ano nga na kawatan gid mi sulod sa room. So diri ning agi ang kawatan sa mong likod, gitlangkat gyud ang grills sa mong likod. So sayo sa buntag na interviewhan gyud kog pulis kay para sa blatter sa kawat nga nahitabo. So nawala among speaker nawala bago pa to siyang palit. Og naaman po day cash nga 600 nga apil po nawala sa mga hunos na butang. So awa gibuhat diri sila ning agi. Ang among grills kay gi lungkab. Og dira sila nangagi. Pagkapait. So mo niyang bakas nga lang gibilin, tinumban sa ilang tsinelas na pailapok. Grabe gyud ang pagkatangtang gyud sa grills nga ilang gibuhat. Gilangkat ginila para gyud makasulod sila. Ginoo na gyud mahibalo nila.